atsika yi chômeur tsika yi big orphelinat obeyi an ka société kono chogodi ko den do fini ko fati ala on fait un autre inadmissible d'un fantan on ga sigi sinfoya chogola ko re to la demi ko fatala orphelin yatima ayati obeyi chogodi ba on y a fabe dina fakele ne bala bon on fait un famille wolo oti faire iba furu nyogonde iba ko nyogonde o no ifuruche iba furuche de o oti fayo ay faubila e fa nyana ma nyana o e fa ballo nyana o e fa sawo ya fuiti ela ke e fa korka uni ke fa do no ballento etiki e fa i muy fa mi wolo ale sago fuiti la atiki sadi asago fuiti ela kasoro ale yere korka ni ale do no ballento ika ko be ifa korka ni fa do no de yali ka muso ika ko be olude yatime bina bomi amfia ati jago bina fuka yine yatime la donc il y avait pas les moyens yatime yere korota la amfia parce que tellement anye mo ya sigi tuwa min ka anye mo ya kun sigi ya tuwa min asaka ke o ka muso do ko muso ko élève oh a chesara ko muso chentande do iko be arabu ni fon fe ba ni muso chesara do chesara tukuni elle devient avec des démons walma avec mo télé jugude walma mo ça na gele quoi mo chama nga civilisation kono en fait okunte muso che kunte sa en fait non e che sitira sa o ayi che tira sa mo muso che kunte sa en fait e che be sa tori ko ra to la en fait muso che rasa ko rojme ne bala en fait mais kabarando ke voilà endumi antuma kumala kamo big halibi endu ama ayere so sa ko sobe o nga kayila ko halibi ko ufana bora au nga choyala ma mere kuy o ko ko mi mo fa endi halu teteme ni kuma jari lay ba ko teteme sam ko ndonika parce que dans les années 70 déjà endu fana keruka wuli kuma wi keruka révolution hoki damene wakati wi o kumbe docteur de la segen komi ambe tuamina halna soro o fana fe bi segen ma ban folo o nga bi je jamana baw konte ni ye je jamana baw konte endu be je jamana batana bi on ye je jamana tanta bi le pays le plus économiquement c'est-à-dire fort. Et si vous voulez aussi, c'est-à-dire sur le plan, sur tous les plans, c'est-à-dire Ndoubé, les 10 pays, Ndouba kono quoi, les 10 pays, Ndouba kono, Srabeka, au Canada, Congo comme mon frère au Djamala, Halama me fola, Congo Gaza me mon frère End, Halama me fola, au Canada, Ndoubé niveau mina. Au Canada, ils sont parmi les 10 premiers dans le monde entier. Kabako kuma babe, kabako ko babo kono. Le monde est bara. Voilà, big. Ninja mana ni naje Corée du Nord. Jamana fitini moins de 30 millions d'habitants. Bi o jebe kuma puissance ube kuma ulu fana be kuma. Ta kunke munde o konya me idoni mbata nyuma de bila walma nyame igbonga ndurundu isen fla de duguma kodi mo ya dafa mo jana na ibasura nyigi njire bida o kunjumene la o je kono benkele mbaka ko jamana mu yefanga may ulube kuma ni jamana fitini ni superficie la ni jamana fitini ni population na o je jamana fuite bi ko fanga de bila ko ibe kuma ko nurumbu kama cheye pourquoi parce que oluko kulu tike mo chier ko luko yere de ku teke mo chier utika kankala
u tiga ko fɛ I mana fɛn o fɛn fɔ u ma I jo don mais olu de tiga ko fɛ olu ta mana kɛ kolon ye olu mana kɛ dictateur ye ni fɛn o fɛn ye e de jɛ e k'o fɔ olu ma nka olu bɛ k'u yɛrɛ de bi e ka ye bi Afrique avec ses 30 millions et poussière de kilomètres carrés, Afrique avec ses 1 milliard d'habitants. Oh, Djamana Fitini Kele, un pays que le Mali est plus grand que la France 2 fois. France population 65 millions d'habitants. Oh, Ega Ebiko, Frafiraya, Djamana Tani Woro. Fota si jamana tan wolof la mani kuma jari la o farafina jamana chama politiquement économiquement o France de be ko diriger kula don ou sagola daf France sagola daf l'Afrique avec ses 1 milliard d'habitants 30 et quelques millions de kilomètres carrés la France avec ses 600 et quelques mille kilomètres carrés ou 500 et quelques kilomètres carrés qui manipule tous ces peuples aujourd'hui pour leur propre intérêt. On tire à fouille, bon, on tire à fouille. Kamako Dano quoi. Kamako Dano. C'est-à-dire, moi, il tire de fouiller quoi. Ni y était quoi. Il tire de fouiller, ni y était. Aïe. C'est-à-dire, un de mon beau de foucault, ni tchesrana. Il veut ça. On n'y masera. Il veut ça. O kuni sirana kuni saya mabo ibe malo kuni che sirana kuni saya mabo ibe malo o ko mo ga kayere ibi bamburu ga kakire o e hakile kuni kire kibe sawa o hal ni makire fa ibe sakui fa finga problème de flene kamo big o nkalina kalambali kunte an fe an farafina kalambali kunte ka kon nunu na ligne an fe an nkalina kalambali kunte an fe an farafina dugushi la kalambali kunte an pe kun kalanen do ay pe kun kalanen do an fe an kalambali re kunte an bo an ga société re kun sigile be kalale kan an ga société ta dron an ga mande société dron ta kalaje ni den wolola dembe mu wolo chuka mina dembe éduqué chuka mina no e denga la kolokololi la kolokolo min kalfa donen do société bela wa walanda de be di dema amana fe o fe ken nte ken man amana ta yoro be a fay be a bay be ba a éduquer on de kalain parce que en fait den kalfalen do be de la de be de tay dente a moifa ani a moiba dente on tay de du betadi de blona betadi de du betadi donc bela jene be den kono gen de mbo étape la de monsieur bolokolima wa bolokoli e reba kalama en fait bolokolu be chouamina obeta formation de il s'agit d'une formation abeta 2 mois 3 mois de que kungo kono o bolokoli wa formation accélérée de be ka o kunyeno ngoy kalandi kalanti te moka abu boy abina komo ko bina damine komo ko ye walanda keme fla ani abina domo ko la domo ko ye abe bola abe lawla dro abe do komo ko walanda kono komo ko abe fo de komo de donier o ye walanda kɛmɛ fila ani walanda 60 ani kɔ de e b'i si bɛɛ ko kalan na i tɛ tila kunfin kun tɛ anw fɛ yan fɔlɔ farafinna tɛ yen fiyewu o nana ka sɛbɛnni kalan o de kɛ anw fɛ yan mɔgɔ kalanni ye sɛbɛnni kalanni o sɛbɛnni yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ ma dɔn olu yɛrɛ fɛ yɛrɛ an yɛrɛ bolo bi o bawo an yɛrɛ sera ka sɛbɛnni yɛrɛ yɛlɛma dɔrɔn k'o kɛ kalan yɛrɛ ayi n ko sɛbɛnni ye ka taamasiyɛn de bila fɛn dɔ la i kana ɲinɛ a kɔ walima ka fɛn dɔ mara yɔrɔ dɔ la yen ka dɔnniya dɔ la mara a mara yɔrɔ ka dɔnniya dɔ la mara walima ka tamasiyɛn bila dɔnni dɔ la i kana ɲinɛ a kɔ sɛbɛnni y'o de mais o ni kalan tɛ fan kelen fɛ o ni éducation tɛ fan kelen fɛ alphabétisation ka kɔn ni mɔgɔ ninnu nali ɲɛ anw fɛ yan bi a ye kalanbali kun tɛ yan ka kɔn ninnu mɔgɔ ninnu nali ɲɛ anw fɛ yan chômeur o kun tɛ yan ko barantan o tun tɛ se ka ye an ka société kɔnɔ a ye cogo yɛrɛ de t'a la quoi barantan o tɛ se ka ye o chômeur tɛ se moyen tɛ o chômeur de produit cogo di il y avait pas les moyens de produire les chômeurs anw fɛ yan kun tɛ se ka kɛ il est inadmissible chômeur bɛ bɔ min a kɔrɔ ye mun de ye an tɛ chômeur kɔrɔ dɔn chômeur kɔrɔ ye mun de ye a tɛ yen o
ni maa min ye sɛnɛkɛla ye o b'a den bolo dɔn sɛnɛ la de diyagoya ni maa min ye numu ye n'i bɛ fan de la de o e den de bolo bɛ don fan na ni maa min ye mɔnikɛla ye i den bolo bɛ don mɔni de la ni maa min ye jagokɛla ye i den bolo bɛ don jago la an bɛ segin ka taa kɔfɛ dɔrɔn hali a tɛ taa yɔrɔ jan an ka taa Kurukanfuga dɔrɔn Sunjata ka bɛlɛnna a ka discours a ye mun de fɔ ko ni mun bɛ sɛnɛ kɛ olu ka sɛnɛ kɛ mun bɛ jago kɛ olu ka jago kɛ c'est-à-dire bɛɛ ka lodugu dilen don a ma ni ye mɔgɔ min ye misigɛnna ye e b'i denw former misigɛn na chômeur bɛna bɔ min chômeur bɛ min où est le chômeur ici il sort où le mot chômeur ça signifie quoi an t'a dɔn an dɔn fɛn tɛ ça nous a été importé et big a tɛ se ka ye chômeur tɛ se ka ye big orphelinat o bɛ ye an ka société kɔnɔ cogo di ko den dɔ filɛ nin ye ko fa tɛ a la anw fɛ yan o tun ye inadmissible de ye den fantan anw ka sigi sinfɔnya cogo la kɔrɔ yɛrɛ t'o la den min ko fa t'a la orphelin yatima a yate o bɛ ye cogo di bawo n'i y'a ye fa bɛ den na fa kelen de b'a la bon anw fɛ yan fa min y'i wolo o t'i fa yɛrɛ ye i ba furu ɲɔgɔn dɛ i ba ko ɲɔgɔn dɛ n'o ye furu cɛ ye i ba furu cɛ ye dɛ o t'i fa ye o ayi faw b'i la e fa ɲɛnama ɲɛna o e fa balo ɲɛna o e fa sagoya foyi tɛ e la k'e fa kɔrɔkɛw ni k'e fa dɔgɔninw balolen to e tɛ se k'e fa ye i mɔ i fa min y'i wolo ale sago foyi t'i la a tɛ se k'i c'est-à-dire a sago foyi tɛ e la k'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɔrɔkɛ ni ale dɔgɔninw balolen don i ka ko bɛɛ i fa kɔrɔkɛ ni i fa dɔgɔninw de ye hali i ka muso i ka ko bɛɛ olu de ye yatimɛ bɛna bɔ min yatimɛ bɛna bɔ min an fɛ yan a tɛ yen jago i bɛna fɔ k'a ye hinɛ yatimɛ la donc il y avait pas les moyens yatimɛ yɛrɛ kɔrɔ t'a la an fɛ yan parce que tellement an ye mɔgɔya sigi cogoya min kan an ye mɔgɔya kun sigiya cogoya min na a tɛ se ka kɛ o ka muso dɔ ye ko muso in ko elle est veuve a cɛ sara ko muso cɛntan de don i ko bɛ arabuw ni fɛnw fɛ i b'a ye ni muso cɛ sara don a tɛ cɛ sɔrɔ tuguni elle devient a bɛ kɛ démon de walima a bɛ kɛ mɔgɔ terejugu de walima mɔgɔ c'est à dire a ka gɛlɛn quoi mɔgɔ caman ka civilisation kɔnɔ anw fɛ yan o kun tɛ yan muso cɛ kun tɛ sa anw fɛ yan non e cɛ tɛ se ka sa o ayi e cɛ tɛ se ka sa muso cɛ kun tɛ sa anw fɛ yan e cɛ bɛ sa cogo di kɔrɔ yɛrɛ t'o la anw fɛ yan muso cɛ ka sa kɔrɔ jumɛn de b'a la anw fɛ yan bi muso cɛ kun tɛ sa anw fɛ yan ayi n'i y'a mɛn i cɛ bɛ sa o b'a sɔrɔ e cɛ de ye i b'a sɔrɔ i koɲɔgɔn ye o de y'i furu o m'i furu bulonda dɔ de ye bulonda dɔ denmuso furu ka di u ka bulonda dencɛ ma bulonda dɔ de taara bulonda dɔ denmuso ɲini ka di u ka bulonda dencɛ ma donc furu tɛ e kuma yɛrɛ e ye mun de ye dɔrɔn e ye muso siɲɔgɔn de ye e ye muso koɲɔgɔn de ye nka e ka paga tɛ muso ka ko la e tɛ se ka muso yɛrɛ furu sa bawo i m'a furu i tɛ se ka wele don o don sɔgɔmada fɛ ko n ye furu sa t'i ka so i tɛ sɔn yɛrɛ hali ni min y'i sara e ma furu n ko bulonda de y'a furu ka d'i ma wa i ka bila i kun na ni furu in bɛ sa don min na bulonda de b'a sa e tɛ fiyewu wa o bulonda kelen fana tɛ se ka sa dɛ o ko tɛmɛna ni bulonda wɛrɛ min cɛ o de bɛna furu in sa wa i b'a sɔrɔ hali o bulonda fana tɛmɛna bulonda wɛrɛ min fɛ k'olu kɛ furuɲalaw ye dɛ kɔɲɔmalolaw ye dɛ olu fana bɛɛ de da bɛ don ko in na fɔlɔ donc furu tɛ se ka sa sacogo yɛrɛ de kun t'a la donc aw bɛ tila o tarakaseriw ni fɛnw na ɲɛ tɛ sɔrɔ a ma quoi ka furu sa o y'a sɔrɔ e de ye muso furu e ma furu dɛ anw ka sigiw kun senfɔyalen bɛ tan de pour que furu ka sa bulonda dɔ ni bulonda dɔ cɛ ko ɲɔgɔn de kun tɛ ni o furu sara bulonda dɔ ni bulonda dɔ cɛ o ko bɛ san kɛmɛw de kɛ san kɛmɛ fila ni kow de kɛ a ko tɛ se ka ban fiyewu ni furu kelen sara e ni bulonda dɔ ni bulonda dɔ cɛ furu wɛrɛ ka sa tuguni o bulonda mana bɔ bulonda dɔ in denmuso nɔfɛ dɔrɔn u b'a fɔ ko ayi ko an den tɛ di aw ma o san jan tɛmɛnen an balimamuso de dira aw ma a ko ma laban a ko ma ɲɛ wa
o ye furu n'amaw kɔlɔsi o ye furu la tɔmɛ de ye furu interne de aw bulonda fila ni ɲɔgɔn cɛ sa dɛ wa i b'a ye an ka bulonda dɔw bɛ yen hali an fɛ a bɛ fɔ ko siya dɔw bɛ yen k'olu tɛ ɲɔgɔn furu o ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ ɲɔgɔn furu a dɔw sɔrɔla nin cogoya de fɛ bawo furu fila saba de la ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka bulonda ni ɲɔgɔn cɛ a dɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛ san 50 san 60 bɔ u b'a transmettre de père en fils u b'a fɔ ko sa an ka jɔ don an ka kalikan don anw den tɛ di karisalakaw ma tuguni o ye bannen de ye koyi anw den tɛ di karisalakaw ma tuguni karamɔgɔ Big muso cɛntan tɛ se ka ye anw ka société kɔnɔ k'a kun kɛ o de ye a bil'i kunna ni e sara dɔrɔn muso kɔɲɔgɔn in ni i sara ko bulonda bɛ yen en tant que bulonda bɛ yen furu ma sa fiyewu o de la an fɛ a bɛ fɔ furu ma de ko furu wa e mana sa furumuso in mana sa furu ma sa dɛ kɔɲɔgɔnkɛ ni kɔɲɔmuso min furula ɲɔgɔn ma ni aw fila bɛ sara furu ma sa fiyewu parce que bulonda ninnu balolen don donc o kɔrɔ de ko furu bɛ nin bulonda fila ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa fɔ don min na ko don min kɛra hali san 500 furu ma sa wa ni furu sara ni bulonda min ni ɲɔgɔn cɛ ni min kɔlɔsi o ye furu salen de koyi bawo ni min kɔlɔsi hali san 300 kɔfɛ e ni o bulonda ni ɲɔgɔn cɛ furuko bɛ gɛlɛya aw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ dɔ ni muso dɔ ka furu ɲɔgɔn ma koyi o fila bɛɛ sara ka ban furu ma sa anw fɛ yan ayi furu ma sa siɲɛ wɛrɛ dɔrɔn ni bulonda bɛna muso wɛrɛ furu dɔrɔn an ka taa karisalakaw fɛ yen olu ka denw u lamɔlen don olu ni anw ka kow an bɛ ɲɔgɔn faamu u bɛ taa muso ɲini o de la a fɔra anw fɛ yan ko furu ye furu tututu de ye furu cɛ bɛ sa kɔɲɔcɛ bɛ sa kɔɲɔmuso bɛ sa furu ma sa anw fɛ yan kɔɲɔcɛ bɛ sa kɔɲɔmuso bɛ sa furu ma sa Big an bɛnbaw sigira dɛ an bɛnbaw sigira loli yɛrɛ de kan mɛna Big mɛna nin ye tuguni a bɛ fɔ ma ko fantanya kɔni n'a fɔ ma ko pauvreté kabako kumaba de don bi o kun t'anw fɛ yan fɔlɔ ayi fantanya yɛrɛ tɛ anw dɔn fɛn ye fɔlɔ anw dɔn fɛn tɛ anw tɛ fantanya dɔn fantanya o ye fɛn dɔ de kɔja ye mɔgɔ la c'est-à-dire e mago de bɛ fɛn dɔ la e m'a sɔrɔ o de ye fantanya ye dɔgɔtɔya e mago bɛ fɛn dɔ la e m'a sɔrɔ o de ye fantanya ye bon anw ka société kɔnɔ o kun tɛ yen bawo mɔgɔ kelen dunduguma ko kun tɛna kungo foyi tɛna ko o ɲɛsinnen bɛ e Big de ma a tɛ yen ko e Big ko nin problème min nalen filɛ nin ye ko nin ye e kelen de ka problème ye Big o tɛ yen problème o problème fɛrɛkɛ o fɛrɛkɛ n'a nana e Big ma e ka da la ko nin ye bulonda bɛɛ ka fɛrɛkɛ de wa e kelen ka problème kun tɛna cogoya min na de e kelen fana ka kunna yeren ko kun tɛna o cogoya la fierté ko kunna yeren ko kun bɛ na a bɛɛ kun bɛ na bulonda de kan wa kumasuli ko kun bɛ na kun bɛ ɲɛsin bulonda de ma bawo bɛɛ lajɛlen kun bɛ baara kɛ ka di dutigi de ma wa o dutigi fana sigilen bɛ kalekan dɔw de kan kalekan mun tɛ se ka sɔsɔ fiyewu bawo ale dalen b'a la de a fɔra ale ye de ko n'i ye juguman kɛ k'a bɛ segin i yɛrɛ de ma donc dutigi aw kɔrɔkɛba ale bɛ kɛ diyagoya de k'i tile aw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a tile a ka d'a ye wo a b'i tile a man d'a ye wo a b'i tile ba aw bɛɛ bɛ ka baara kɛ ka d'ale de ma n'a y'a du dɔrɔn a bɛ fɔ a fɔlen don a ye ko n'a y'a du dɔrɔn min b'a la a b'a ye wa a b'a ye dɛ ba n'ale y'a du a ma du mɔgɔ wɛrɛ a y'a du a yɛrɛ de ye o kɔrɔ de k'ale ye a yɛrɛ kɔ tigɛ kabila kɔnɔ a ti kɔtɔ fiyewu a b'a kɔ tigɛ walima a b'a ko fago donc ale fana ka kɛ mɔgɔ tilennen ye o tɛ ale ka volonté ye tuguni de ale bɛ kɛ mɔgɔ tilennen ye par bon gré mal gré a se ko ni a banko to a la donc aw bɛɛ bɛ baara kɛ k'a di ale de ma wa ale de fana sagoya b'aw bɛɛ la wa aw ka da la ko problème o problème n'a nana du kɔnɔ dɔrɔn ale de don aw dun bɛɛ ye ale de ye bawo ale de ta ye aw bɛɛ aw ni aw bɛ nafolo fɛn fɛn baara aw b'a bɛɛ ɲini ka di ale de ma wa kungo o kungo mana du kɔnɔ ale de don ni muso bɛ furu ale de don ni ko o ko de bɛ kɛ dutigi e muso bɛ furu ka d'e ma e t'a kalama yɛrɛ a bɛ fɔ ko karisa ɲinan bɛna muso furu ka di ma a banna ni ɲinan samiya banna muso bɛna furu ka di karisa ma peut-être n'a kuma fɔra fo ni tulo donna kuma la peut-être fo ni mɔgɔkɔrɔbaw tora k'o kuma fɔ fo ni e tulo donna o kuma la o ka kɔsa k'a fɔ ko ni ɲinan samiya in banna an bɛna muso dɔ ladiya karisa ye
oh foni tulo do kuma la non e ka foita la isa o te nyini nga foi e ko mbe donc fantaya joya kunti ala angwa sote wala tiyo bana ni banana bela jelen kumba do an nga furakelu be ke tuwa mina wari kota la sanu kota la foita la ebe bana ebe furake la diali ni mami furake katigida ni sonje ka shemine kata dama o tek furaka ko yede dutigi ka ko de wi bana mana juguya cogo e mana cheka tani bana furakele kelaw fe pri ko kuma yere tala ka fore ko o aga barani awna ni barwa to bana ka jugude am sega ni furakele funi ngwari inde o te an fe ya la daw ko kumbe wo am fu ko la clé o la daw la clé abana o mo ga bana kun furakele glone kun te soro do la an fe ya bana mana juguya cogo a furakeli glonente ko fo warde ka kikun ku ka frake on be mo kuma mo ya sigi o to ala fiu furakeli ku ye fude on fait gratuit fo ti sara kolokari mugu bana qualité o corona bana qualité o bana qualité o fantaya bina bomi fantaya be yoro meni sa be mi atewu ba système mo mesenkan fantaya boyoro talaw abida boyoro min jela kaya sun kuma de be singa na fuma ko socialisme naturel fantaya be bomi o fantaya de ni mo mako be fendo la e desala la ibanana e ma se ki refrat o eklen du ma problème na e ma se ka nyana bo o de fantaya eklen du ma problème tina aya tina ok ngomi mina bena bulon na de ka wa hali ni aw ka foro be fe ka o kenye mena wa hali samina ni aw ka foro aw ka senege foro na be fe ka o kenye barala bimbe fe ka o kenye foro la signyo mana ya doro ba fa anga tambulo black sala ka o anga tambulo aw ta demande de ay dugu mo yere ba fa ko anga tambulo black sala ka o c'est-à-dire ko ta aw deme ka o foro ni sene ba olu ba do ni aw ka foro numa deme ka o foro sene nyine dimi bolo do ka foro la aw tina soroke na ma soroke bolo ko gelabi na aw soro iba dugu mo be fara yon ka te ka foro sene war ko kuma tere ay wari ay oro kuma on fi afolo amema we ni bara pa numu ke ka jugo baw la do mo la ka mo jugo do ka parce que ko mo dem sene bo kene de ko mo jugo de be do ka mo jugo do mo jugo de be do foka korobaya an fe bi koro foka ti sa imatla ko mo ko ere wala na foka ti sa imatla karana ko mo ko wala na be maki ku folo ibe wala na foka ta ke koro dugay o me ko mo ko wala na labai fi bi ta ke koro dugay o be ku ye munde ka doniya incliquer parce que an fe ko doniya ti ba ko doni de doni donc depuis ni e fitini doniya be ka incliquer la faut que ta e koro doniya be ka incliquer la ko doni ti ba kabako dando ko l'homme est par nature et grégaire mo e kurula kadi mo be balo kurukuru de oni e mo ko sakebe mo ya bo kurula o ko e mo ya jugude do o ko de mo mun na ni système capitalisme ye mana kuntigiya ulu mo ya jugude o imai anga wala ndawla amba kuma fuka tanga segi o ka fuku kanke ya ino système ye ko système ye mo ya jugude ba o système ye feo système mu mfi an kunata je kunata an kunata kuma dula kemeti uga kelere hala bu ne te farafia yere makuma dola ba an kelebe farafia yere sanfe kuma dola mais comme ko ni sanfi na ko bebi kuna kaba de fifa o an be yoro mina bi ambe yere yini dronde la farafin de fle yoro mina ta ambe yere yini dronde la o ko ni bolo funna be dati gide ko nonte an be kelemina o injustice sociale min be jere ko de an ga kelere bumbude mbode ka bawo système de o blessing am be ko système yere de kele anga yiri fondo anga paradigme yere wori injustice sociale min be jere ko de kele bawo mo de ga moya siglembe manan ko tigaka o tige moya jugude bawo mo e kurula kade mo te fen kelen na maye mo be balo de kuru
donc mɔgɔ min ni ale bɛ fɛ ka mɔgɔya kɛ kelen o kɔrɔ ko immédiatement o tigi ye mɔgɔya jugu de ye. I m'a ye ni an bɛ kuma ni kɛmɛtigiw bɛ kuma tuma dɔw la kɛmɛtigiw ka kuma ti faamu ɔ tuma dɔw la débatw bɛ chauffer bawo mɔgɔw yɛrɛ tɛ an ka kumaw faamu u b'a nɛni k'a sɔrɔ dɔwɛrɛ ma fɔ an ko an bɛ système de nɔfɛ anw tɛ tubabu kɛlɛ la an tɛ arabu kɛlɛ la o yɛrɛ tan tɛ anw bolo ani tubabu tɛ kɛlɛ la ani arabu tɛ kɛlɛ la anw ko de ko système in k'an b'o de kɛlɛ donc système o système de ko manangutigiya système o système de ko mɔgɔ yɛrɛ ko e kelen dɔrɔn anw ko o système ye mɔgɔya jugu de o système mana bɔ fan o fan a mana de quelle nature a mana kɛ nature anw ko o système o ye mɔgɔya sinɛ de ye o ye mɔgɔya jugu de parce que mɔgɔya l'homme est par nature est grégaire mɔgɔ ye kurulaka de ye karamɔgɔ big an ye san caman de kɛ yɛrɛ ɲininka la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ anw caman ye wulikajɔ la bi an ye san caman de kɛ yɛrɛ ɲininka la wa an ye san caman de kɛ liti la k'a fɔ de ko farafinden mun de ye farafinden kɛta mun de b'an na de o mun de la anw bɛ ka diɲɛ minɛ a bosobagaw bɛ k'a boso de mun de y'o kɛ de mun de la mɔgɔw bɛ k'an dogi de mun de la mɔgɔw bɛ ka taama an kan de mun de ye anw sɔrɔ de karamɔgɔ bi an ye kuma caman fɔ dɛ an ko farafinden dangalen de don an ko farafinden tɛ baarakɛla ye an ko farafinden tɛ kalankɛla ye an ko farafinden ka jugu an ko farafinden ye hasidi ye an ye san caman de kɛ nin kuma la karamɔgɔ big walandaw kun nana don yɔrɔ jumɛn de an nana tirini kɛ recherche o de tirini ye an nana ye de ko bɔn nin jogo fɛn fɛn nin jogo bɛɛ bɛ nin sɔn fɛn fɛn nin sɔn bɛɛ bɛ farafinden na bi baarabaliya fugariya juguya hasidiya ba ɲɔgɔn na an y'a ye nin sɔn bɛɛ hali nin bɛɛ bɛ farafinden na bi c'est incontestable bɛnbaliya an ye ɲininkali kɛ sisan ko bɔn nin sɔn minnu filɛ farafinden na tan o farafinden ye nin sɔn ninnu lasɔrɔ cogo di dɛ mun de ye nin sɔn ninnu don farafinden na karamɔgɔ big woyika o yɔrɔ de an taara sɔrɔ ko jaa farafinden kun tɛ tan koyi an y'an bɛnbaw ɲini k'an bɛnbaw ka dɔfɔw kan k'an bɛnbaw ka histoire ɲini k'a dɔn k'a ye ko jaa an bɛnbaw kun tɛ tan ni sɔn ninnu kun t'an bɛnbaw la mais bi ni sɔn ninnu bɛ anw na cogo di mun de ye ni sɔn ninnu se anw ma dɛ an nana ye k'a fɔ ko kankɛya de don n'o ye système ye o kankɛya in diinɛw b'o la o kankɛya in colonisateur b'a la a bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen ye Suleman Fisani Denba de ye bon a bɛɛ ka an y'a a fana bɛɛ lajɛlen ka u kɔnɔna kurunduw c'est à dire loi mun b'u kɔnɔ an'u ka laɲiniw an'u ka wulikajɔw an y'o bɛɛ fana étudier ka o bɛɛ fana lajɛ diinɛ ka kumakanw bɛ cogo di diinɛ ka wulikajɔ bɛ cogo di diinɛ histoire bɛ cogo di n'o colonisateur ninnu u nana an fɛ yan cogo di u nana ni sira jumɛn ye u tɛmɛna sira jumɛn de fɛ u y'u ka kow kɛ cogo di n'o diinɛ wɛrɛ fana daminɛna cogo di jifuya silamɛya kerecɛnya an nana ye nin fɛn ninnu ye an na sɔrɔ cogoya min na de ko an n'o fɛn ninnu kɔnɔ kow lajɛ an yɛrɛ nana ye ko ni sɔn ninnu donna anw na de ninnu tun tɛ anw jogo ye fiyewu ayi ninnu tun tɛ anw jogo ye ninnu tun tɛ anw sɔn ye an nana ye de ko jaa ko farafinden yɛrɛ man ka jalaki jaw ko jaa ko anw yɛrɛ tɛ mɔgɔ jalakitaw ye ko jaa ko anw yɛrɛ tɛ farafin yɛrɛ ye fɔlɔ ko anw fari de filɛ ko jaa an tɛ farafin ye bawo sɔn min filɛ n'a ta nin t'an sɔn ye an y'a ye de an y'a ye de yen sa ko ko jaa ko farafinden tɛ mɔgɔ jalakita yɛrɛ ja an ko jaa farafin tɛ ye fɔlɔ an ka farafin dilan kɛmɛtu ka wuli ka jɔ filɛ k'an ka farafin dilan fɔlɔ ni farafin kɛra ye tuma min na an ma ɲɛsin an ɲɛkow la bawo mɔgɔ farafinmaw de bɛ yan farafin tɛ yen fɔlɔ wa an kana ni farafin ye ni farafin nana o kɛra san min an t'a dɔn o kɛlɛ in bɛna sebaga sɔrɔ san min an t'a dɔn farafin bɛna sɔrɔ san min ni golofinw sɔrɔla san min k'a fɔ bibi in na ko golofinw de filɛ farafinna yan ko ninnu ye golofinw de ye golofinya bɛ mɔgɔ mun na an y'a ye mɔgɔw de golofinnen don mais golofinya t'u la a ko ni golofinw sɔrɔla san min na o san de an bɛ se ka ɲɛsin an ɲɛtagakow la bawo bi golofiman tubabuw de bɛ anw ye golofiman tubabuw de ye anw ye golofiman arabuw de ye golofiya yɛrɛ o tɛ anw na bawo golofiya o de bɛ an bɛnbaw la an bɛnbaw kun b'o de kan n'a bɛ fɔ o ma ko golofiya n'i y'o fɔ cogoya dɔ ye an bolo an bɛ to k'a fɔ ko kemetisme kɔrɔ tɛ foyi ye fo fimaya yili fondo d'être noir fimaya yili fondo
o yele anya yele ko farafin de kan na folo farafin gana o ni farafin sorla kuma mina de o kuma de sa am so ka farafin den jalagi bon farafin tay folo o ambe farafin dlande lata avonta do farafin mena solo sami o ni farafin sorla sami o an ko bado kelen sumani ta on shima fiu ai ka se ba so on yana wa on dalenti o la fiu amma se ko ni drone kala kata na ya bla rom nan demu mina le watai sano che na sera ka farafin demu soro nan de ni andogonu nana o lufa benu atanga dabadama o ni farafin ya don ni farafin yere soro la kuma mina o an fana tana wuli ni ayere kan ko ya jemri di wurukilewma jemri di développer lewma o suna madame folo de hala madame folo ima andala jigandala ila mafa ko la kunniwa ko ma ko la kunu ima andala jigandala mafa ko shula kunuwa bawo shula kunu ndedo to ko ko kele madame folo ere o ko ambe shude neni emi fla ko ko an shude anta ambolonte de an shude ta an shude de ni golo finde ere na domina o obini nyesa nyakula